اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات میں ماسٹر غلام حسن بٹ ہائی اسکول شاٹی گام سے پیارے بچوں آج تاریخ 11 جولائی 2020 سنیچروار ہے. یہ کلاس ہمارا جو ہے جماعت 9 ہے. مضمون ہے اردو حسب معمول. عنوان ہے فیض فیض کی غزلوں کے سوالات کے جوابات. پیارے بچوں ہم نے اس پر 3 لیکچر میں نے آپ کو دیے اور آج ہم اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں آپ نکالو. پیارے بچوں آپ نکالو پیج نمبر 118 119 اور 120 اور 121 4 صفحات پر اس کے سوالات ہیں اور میں کوشش کروں گا مختصر طور. پہلے ہم الفاظ مانے لیں گے. ہاں نکالیے کاپی نکالیے اور لکھتے جاؤ. الفاظ مانے. الفاظ گلوں میں رنگ بھرے. پہلا الفاظ ہے گلوں میں رنگ بھرے. پھولوں کو سجانا یا رنگین کرنا. پھولوں کو سجانا یا رنگین کرنا. بادی نوبہار شروع بہار کی ہوا یعنی جب بہار کی ہوا شروع ہو جاتی ہے. کفس سے مراد یہاں قید خانہ. اور کنجی لب یہ محاورے کے طور پر مسکراہٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ محاورے کے طور پر مسکراہٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنج لب. اسی طرح سے سر کاکل سے مطلب ہے جو بال ہوتے ہیں آگے. کاکل سے مراد وہ بال ہیں جو سر کے آگے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں خاص کر ہمارے چھوٹے چھوٹے جوانوں کو. پہلے اس کے بعد شکبار. مشکبار کا مطلب ہے خوشبودار. اسی طرح سے شب ہجراں جدائی کی رات. حضور یار کا مطلب ہے محبوب کے دربار میں. پیارے بچوں اشک کا مطلب ہے آنسو. شنوائی کا مطلب ہے سننا. اور دیدہ تر روتی ہوئی آنکھ. ہستی گل پھولوں کا موسم. اسی طرح سے سخن کا مطلب ہے شاعری کو بھی کہتے ہیں. اور بات کلام. زاہد کا مطلب ہے پرہیزگار. قامت کا مطلب ہے قد کی درازی. یعنی میں آپ کو ایک معنی بتاتا ہوں. یہاں 2 3 ہیں. اسی طرح سے حشر قیامت معین مقرر. پیارے بچوں اس کے آپ جو الفاظ معنی اس کے 5 نمبرات ہوتے ہیں فائنل ایگزام میں. وہاں ایک الفاظ دوسرے ایک حصے میں الفاظ ہوتے ہیں اور دوسرے سائڈ میں معنی ہوتے ہیں. ان کو ملانا ہوتا ہے. اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں. اسی لیے الفاظ معنی کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے. پیارے بچوں اس کے بعد الفاظ معنی کے بعد آپ نکالو سوال نمبر 2 توضیحات. میں نے آپ کو بتایا توضیحات کس سے کہتے ہیں. غزل کا سارا نچوڑ مقصد اس میں ہے ان 4 نکات میں ہے. پہلا نقطہ نمبر 1 پہلی غزل کے مطلب میں یہ ظاہر نہیں ہے کہ شاعر کس سے مخاطب ہے. یعنی پہلی غزل جو ہے اس کے مکتب میں اس کے پہلے حصے میں پہلے شعر میں یہ واضح نہیں ہے شاعر کس سے مخاطب ہے. یہ وہ جو آ جائے تو گلشن میں کاروبار چلے شروع بہار کی ہوا چلے اور پھول کھلائے. یعنی گلشن کاروبار محض اس میں آپ نے بہت سی باتیں دیکھی ہیں. وہ آئے گلشن میں کاروبار چلے وغیرہ وغیرہ جس کا شاعر کو انتظار ہے. دراصل یہ جو اشعار ہیں ان میں فیض احمد فیض اپنے محبوب سے ہی مخاطب ہو سکتا ہے. نمبر 2 فیض کی شاعری انقلابی رنگ و آہنگ رکھتی ہے. اس لیے ان کے یہاں محبوب کا وہ تصور نہیں ملتا جو فیض احمد فیض ہے. میں نے آپ کو بار بتایا یہ کوئی معمولی شاعر نہیں ہے. یہ کوئی عاشق معشوقی تک اس کی شاعری محدود نہیں ہے بلکہ ایک انقلابی شاعر ہے. یعنی اس نے انقلاب لایا ہے اپنی شاعری کے ذریعے. اور زیادہ تر اس کی شاعری میں محبوب کا تصور نہیں ملتا ہے جو روایتی طور پر شاعری میں ملتا رہتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شاعر نے اپنے عاشق محبوب سے پر شاعری کی ہے لیکن یہاں یہ مختلف ہے. ان کی شاعری میں محبوب کا لفظ عموماً آزادی امن سکون اور انسانی سے جڑا ہوا ہے. جہاں بھی اس نے محبوب کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں اس کا مطلب ہے آزادی امن و سکون اور انسانیت. یہ باتیں ذہن میں رکھیں تو فیض کی شاعری کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اگر ہم ایسا سوچیں گے تو اس کی شاعری جو ہے اس کا جو قیمت ہے اس کا جو
मुकाम है वो दोबाला हो जाता है और मौजू की सतह पर एक नई हसीयत और जुद्दत का एहसास होता है. यानी इससे हमें दूसरे शायरों के मुकाबले में इसकी शायरी का हमें मतलब पता चलता है कि इसकी शायरी किस किस्म की है, कितना इनकलाबी शायर है, कितना ज़हीन शायर है. नंबर 3, आशिक की जिंदगी में लुत्फ उस वक्त है जब लोग उसकी राह रोके, उसे सजा देना चाहिए, बुरा भला कहें, क्योंकि आशिक की सिफत दिल की सच्चाई और रूहानी सदाकत है और दीनीदारी ज्यादातर रियाकारी और खुदगर्जी है. ये मजमून उर्दू और फारसी शायरी में कई तरह से बयान हुआ है, लेकिन फैज ने आखिरी गजल के चौथे शेर में इसे ड्रामाई रंग दे दिया है और कहा कि वाइस जाहिद नासे और कादिर के बगैर आशिकों की जिंदगी कैसे बसर होती है, क्योंकि उन्हीं के दम से आशिकों की जिंदगी रंगीन है. इसमें भी उसने कहा कि आशिक की सिब्बत दिल की सच्चाई, यानी जो शायरी का आमतौर पर जो हमें समझ में आता है, ये इसमें सिर्फ आशिकी और महबूब की कहानियां, दलीलें, दास्तानें होती हैं. और नंबर 4, फैज के इन गज़लों के ज्यादातर इशार में मुकालमा का अंदाज है. इनमें मुतकम करदार शायरी किरदार, यारों से मोहब्बत, शबी हिजरा से दिल वगैरह, कयामत जानान और खुद मकसद. इसलिए शायरी में ड्रामेट पैदा होती है और इसकी लताफत में अजाफा होता है. अंदाज तहर उन्हीं शायरी में मिलता है जिनमें ये जानी है. देखो इस आखिरी जो ये चौथा पॉइंट है, नुक्ता है, इसमें फैज अहमद ज्यादातर गज़लों में मुकालमा, यानी ये मुकालमे के अंदाज में, जैसे लगता है कि दो आपस में बातें करते हैं. प्यारे बच्चों, ये जो चौथा नुक्ता है, इसमें दूसरे शायरों के मुकाबले में जब हम देखते हैं तो फैज अहमद फैज की शायरी का अंदाज कुछ और ही है. ये लगता है कि जिस तरह से दो आपस में बातें करते हैं, ये वो नहीं है. महबूब के बारे में ज्यादातर बातें की जाती हैं और इसमें यारों से महबूब से शब हिजरा, जिस तरह शहरों में, इन शहरों में अक्कासी होती है, मगर उसके भेद भी इसकी शायरी दूसरी शायरों के मुकाबले में मुख्तलिफ है. इसलिए मेन पॉइंट जो है इसमें, इसलिए शायरी में ड्रामायत पैदा होती है और इसकी लताफत में इजाफा होता है. इस वजह से ये ड्रामा जैसा लगता है और इसमें ज्यादा ही मजा आता है, लताफत आता है, बहुत ही मजा आता है देखने में, सुनने में. अंदाज़े तखातिब उन शायरों में भी मिलता है जिनमें ये जाहिर नहीं कि किससे खिताब हो रहा है. और कभी कभी हमें यह भी पता चलता है फैज की गज़लों में कि ये किससे मुखातिब है, कहाँ मुखातिब है. और ज्यादातर जहाँ तक फैज की शायरी का तारुक है, तो ज्यादातर इसने बेदारी, यानी इंसान को बेदार होने की तरकीब दी है, तहरीक दी है. प्यारे बच्चों, ये थी तवज़ीहात. अब सफ़ा नंबर 121 निकालो आप. सवालात. पहला सवाल है, फैज की शायरी का मौजू क्या है? प्यारे बच्चों, देखो आप, फैज की शायरी का मौजू क्या है, इसका आप देखेंगे इसका जवाब क्या है. फैज की शायरी का मौजू है, देखो मैं बोर्ड पर लिखूंगा और आप लिखिए उधर. फैज अहमद फैज की शायरी का मौजू क्या है? जवाब, फैज अहमद फैज की शायरी का मौजू क्या है? हुस्न व इश्क. हुस्न व इश्क नंबर 1, और इंसानी हमदर्दी और आज़ादी और इनकलाब. प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि फैज की शायरी का मौजू क्या है. क्या है इसका मौजू? नंबर 1, हुस्न इश्क और इंसानी हमदर्दी और आज़ादी, हमदर्दी और आज़ादी. यानी फैज अहमद फैज की शायरी का मौजू क्या है? हुस्न इश्क, इंसानी हमदर्दी, आज़ादी और इनकलाब. ये 4 चीजें. प्यारे बच्चे, इसके बाद एक और सवाल. फैज की इन गज़लों में कफ्स और चमन,
या रात और सहर के अल्फाज इन मानों में इस्तेमाल नहीं हुए हैं जिन मानों में ये आम तौर पर उर्दू गज़ल में इस्तेमाल होते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि फैज़ अहमद फैज़ की गज़लों में कफ्स, चमन, रात और सहर, हाँ फैज़ की इन गज़लों में कफ्स और रात, गुलामी, चमन, वतन और सहर आज़ाद के मानों में इस्तेमाल हुए हैं। और तीसरा है बाज नौ बहार, कुंज लब, शब हिजरा, कामाती जानाना तराकीब हैं। लफ्ज़ों को इजाफत से मिलाए जाए तो क्या बन जाती है? तरकीब बन जाती है। इसी तरह फारसी तराकीब का इस्तेमाल उर्दू शायरी में आम हो रहा है। आप मजीद 5 तराकीब लिखिए। लिखो नंबर 1 दर्द दिल, दर्द दिल ये है एक। इसके बाद है शोर माशर, शोर माशर हो गए 2। मौसम गुल, मौसम गुल हो गए 3। नारी जहन्नम कितने हो गए? 4। और इश्क जुनून, इश्क जुनून। सवाल है हमें 5 तरकीब बताने थे, बता दिया हमने। दर्द दिल, नारी जानम, शोर माशर, मौसम गुल, इश्क जुनून। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने आज जो फैज़ अहमद फैज़ का गज़ल थी उसका पूरा हमने पहले तशरीह की, 3 लेक्चर्स में तशरीह की और इसके अल्फाज माने, सवाल जवाब सारा कुछ कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा और आप इसको अपनी किताब पर उतारेंगे, कापी पर लिखेंगे, कापी पर उतारेंगे और याद करेंगे और साथ साथ इम्तिहान के लिए तैयार रहेंगे। और इंशाल्लाह कल मैं 10वीं जमात का क्लास लूँगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर 3 दिन मैंने 4 दिन मैंने 9th क्लास को लेक्चर दिया है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।